तीनटा जाक झील को उठे आकाश में उड़ी उड़ी जाऊँ मौसा जा गला बेले कांदुची रवि सूता कहले जमुना नदी रे दुर्वासा ऋषि गाधे सारी द्वितीय रुद्र रूपी सूर्य को पानी दवा को जाउचंती आज्ञा सेतिकी बेले कौन हला पुतनार नेत्र बन ऋषि बन रे पड़िला ऋषि बन रे पड़िला विषाक्त हेलाए बधांजलि फिंगी देले ऋषि दुर्वासांकर बन कहिले बधांजलि जलरे बन कहिले नेत्र बन लुह जेतबले पुतनारा पड़ी जाइछि फिंगी देले दुर्वासा द्वितीय रुद्र रूपी दुर्वासा जेतबले ऊर्ध्व को चाहिए सेते द्वितीय रुद्र रूपी तांको आखिरु अग्नि ऊर्ध्व उद्गिरण हला वैश्वानर उद्गिरण होई जेतबले ऊर्ध्व को उठे बस पुतना कहला मु मरी गले दुर्वासांकर नेत्रानल रे मोर चिंता नाही किंतु ये तीनटा जाक झियो मरी गले मो प्रभु आसी आसपे परिबेनी तीन झियो को बंचेबा पाई पुतना कोन कला कला रवि सूता झांप देला से रवि सूता झांप देला से अरे पुतना नारी रे याकर टिके भूल हो गले ऋषि तांको एठी अपमान दउछ बिलकुल आ करथब धरिबनी से मौसा कहूँ मोर कुंपी रे बारूद नाई देखला बेलू बुढ़ी कुमार पूर्णिमी बोढ़णी आणिक कला रवि सूत झांप देला से क्रोधे पुतना मौसा केमिति होउची कला तिनी कन्या तिनी स्थान रे पड़िले घेरिया रे पड़िले घेरिया रे चमत्कार बायक पछे कोन बजौछ चमत्कार बायक अरे हाथ चली राज्य एका ठीक अछि समय नाही गोलमाला करना आगे आगे तीनटा रवि सूता कहले सार जमुना जमुना नदी की जो डे पड़ तीनटा जाक झील तीनटा जगार कला प्रथम कन्या पड़िला विदर्भ नबरे द्वितीय कन्या पड़िला तृतीय कन्या पड़िला तीनटा जाक झील खाली 5 मिनट भितर कही दउछ तीन जगह पड़ले से काली आमु छाड़थला 11टा बाजे उठला 5 मिनट समय है हमें 11:05 रे छाड़ी मु बड़ भाई नहीं नहीं से 11टा बाजे 5 मिनट आज पुणी विलंब आरंभ होई सार माने विचार करतु 5 मिनट गड़ी गले दुख नाही बहिर ठीक जगह मुंडे रही गला आपनकर सुनिबा को आग्रह हो किछि नहीं आपण जदि निर्देश देबे जोठ मु ठकिन रख दे पळे मोर भी किछ असुविधा नहीं काहे कि आपण हमर पृष्ठपोषक आमे आपण को कथा को मानिबा हमर कर्तव्य सारे प्रथम कन्याटा कोडी पड़ला विदर्भ राज्य रे पाइले भीष्म को नाम देले रुक्मिणी द्वितीय कन्या पड़िला ए पुओ गोवर्धन सानुमान पाद देश रे पर्वत पाद चा पाइले गोवर्धन मल्लो चंद्रावली तृतीय कन्या पड़िला जाबट ग्राम जिला रे नुह गोप राज्य रे जाबट ग्राम रे अवंतीर राजा वृषभानु कंस भर रानी कृतिदा को नहीं थिले र कृतिदांकर पिला पिली नथिला कल्याणकारी हुंतु नारायण विद्या बुद्धि दान दियंतु बोल आनंद कवा हरि बोल सबु दिने कृतिदा जानती गोपेश्वर महादेव का पूजा करबा को पुओ ये तृतीय कन्या पड़ी कौटी मन रख गोपपुर रे जाबट ग्राम रे कंस भय रे वृषभानु कृतिदा थिले कंस ताकू से गाँ रे मुरबी करी गो संपत्ति देइथिला पिला पिली नथिबारु सबुदिने जल आनती पानी आनती शिवर्चना करबा को जलधारा प्रिय शंभु
ଉପଚାର ପ୍ରିୟ ବିଷ୍ଣୁ ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ଭାନୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ପ୍ରିୟ ଶିବ ପାଣିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ମଉସା ପାଣି ପାଇଁ ଗଲା ବେଳକୁ ଇଏ 3 ନମ୍ବର ଝିଅ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଭିତରେ ପଡିଛି। ଆଜ୍ଞା ନୃସିଂହ ହୋତା ମହା ଚାଲାକି କହିବ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଏଡ଼ିକିଟିଏ ଝିଅ କେମିତି ପଡିଲା? ଯେମିତି ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ବ୍ରହ୍ମା ବସନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବସନ୍ତି ସେମିତି ସେ ପଦ୍ମ ଫୁଲରେ ଝିଅ ପଡିଥିଲା। ପଡିଥିଲା କହିଲେ ଶିବଙ୍କ ଅପାର କରୁଣାରୁ ମୁଁ କନ୍ୟା ପାଇଛି। ଶିବକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ଗେରୁଆ ପହଞ୍ଚିଲେ ବୃଷଭାନୁଙ୍କ ପାଖରେ। ହଁ ବୃଷଭାନୁ କହିଲେ ଇଏ କଣ? ସ୍ୱାମୀ କାଛୁଆ। କଣ କାଛୁଆ ଚୁପ୍। ହଁ ଇଏ ପିଲାଟି କୋଉଠୁ ପାଇଲ? ଧୀରେ ପୋଖରୀରୁ ପାଇଲି ନାଇଁ ଇଏ ପିଲାଟି ଉପରେ ତୁମର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ହେଲେ ପାଇଥିଲି ତୁମେ ଗୋଟେ କାମ କର କଣ କରିବି କହ ଇଏ ପିଲାଟି କି ତୁମେ ନେଇକି ନନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। କାରଣ କେଡେ ଦୟାଳୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମାମାନ କେଡେ ତୁମେ ଦୟାଳୁ କହିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ନନ୍ଦ ରାଜ୍ୟରେ ଆଶ୍ରିତ ଆଜ୍ଞା ନନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଇଦିଅ। ହଁ ନନ୍ଦୁଙ୍କୁ ଦେଲେ କୀର୍ତ୍ତିଦା ନନ୍ଦ ଡିଙ୍ଗୁରା ଦେଲେ ହେଲେ ସେ ଝିଅକୁ କୋଉ ମା ଜନ୍ମ ଦେଇନାହିଁ। ଶେଷରେ ନନ୍ଦ ଝିଅକୁ ଦେଇଦେଲେ କୀର୍ତ୍ତିଦାକୁ। କୀର୍ତ୍ତିଦା ଖୁସି ନୁହଁ। 3 ଦିନ କାଳ ସେ ଝିଅ ଆଖି ଖୋଲୁନି କି ପାଟି ଖୋଲୁନି। ଖୋଲୁନି ଇଏ କଥା ଜାଣିଲେ ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ। ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ କିଏ? କାଲି ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ କବି ସେ ଘଣ୍ଟାଏ ପାଲା ହଁ ପରା 12 ରାତି କଣ 20 ରାତି ହେଲେ ଯାଇକି ହବ। ଗୋପପୁରର ସନ୍ନ୍ୟାସିନୀ ସିଏ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯଶୋଦାଙ୍କ ପାଖରେ କହିଲେ କୀର୍ତ୍ତିଦା ସେ ପଦ୍ମବନରୁ ଯୋଉ ଝିଅ ପାଇଛନ୍ତି 3 ଦିନ ହେଲା ଆଖି ଖୋଲୁନାହିଁ। ନା ପାଟି ଖୋଲୁନି ମା ଯଶୋମତୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାଖରେ ଧରିଥିଲେ କ୍ଷୀର ଦଉଥିଲେ ଦଉଥିଲେ ଦୌଡ଼ିଲେ। ଦୌଡ଼ିଲେ ଆଉ। ପହଞ୍ଚିକି କଣ କଲେ? କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ବହି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତାମଣି ଏଇ ପଦଟାରେ କାମ ପାଇବ ଆଜ୍ଞା ସେ ଆସି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି କଣ ପୁଅ କ୍ଷୀରାଦ୍ର ଗୋଟିଏ ପଦ ଆଜ୍ଞା କବି ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ଶିଗାର ବହି ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣି। କ୍ଷୀରାଦ୍ର ତ୍ରିରାତ୍ର ନେତ୍ର ବିମୁଦ୍ରିତ ହେବାରେ ଜନକ ଜନନୀ ଚିନ୍ତିତ ଜନକ ଜନନୀ ଚିନ୍ତିତ ଚିନ୍ତିତ ଜନକ ଜନନୀ ଚିନ୍ତିତ କିରେ ଜାଣି ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜାଣି ପୌର୍ଣ୍ଣମାସୀ ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇଲେ ଉପଗତ କୃଷ୍ଣକୁ କୃଷ୍ଣକୁ କାଖରେ ନନ୍ଦରାଣୀ କୃଷ୍ଣକୁ କୃଷ୍ଣକୁ ହେ କାଖରେ ଘେନି ନନ୍ଦରାଣୀ ଆଉ ବିଲୋକନ୍ତେ ବିଲୋକନ୍ତେ ବିଲୋକିଲେ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ବିଲୋକନ୍ତେ ବିଲୋକିଲେ କୃଷ୍ଣ ମୁଖ ପ୍ରଥମେ ସର୍ବ ସୁଲକ୍ଷଣୀ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ କାଖରେ ଘେନି ନନ୍ଦରାଣୀ ଗୋଟିଏ କାଖରେ ନନ୍ଦରାଣୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କାଖେଇଥିଲେ କ୍ଷୀର ପିଉଥିଲା। ତାକୁ ଡାହାଣ କାଖକୁ ନେଇଗଲେ କିଏ? ନନ୍ଦରାଣୀ। କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ କ୍ଷୀର ଖାଉଥିଲେ ବାମ ପଟ ବକ୍ଷରେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଧରାମୃତ ଲାଗିଛି। ଆଜ୍ଞା 3 ଦିନ ହେଲା ଯୋଉ ଝିଅ ଆଖି ଖୋଲି ନାହିଁ ପାଟି ଖୋଲି ନାହିଁ ସେଇ ଝିଅକୁ ଆଣି ସେଇ କାଖରେ ବସାଇ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ ବକ୍ଷରୁ କ୍ଷୀର ପିଇଥିଲେ ଲାଳ ଲାଗିଛି ଯେତେବେଳେ ଭରି ଦିଅନ୍ତି କାହା ପାଟିରେ? ସେ ଝିଅ ଝିଅ ପାଟିରେ ଆପଣ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଖି ଖୋଲିଗଲା ପାଟି ଖୋଲିଗଲା 2 ଢୋକ ଅମୃତ ଶୋଷି ଦେଇଛି। ବାସ୍
ଯେତେବେଳେ ଶୋଷି ଦେଇଛି ସେ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା 3 ଦିନର ମୁଦ୍ରିତ ଚକ୍ଷୁ ଖୋଲିଗଲା। ଖୋଲିଗଲା। କାହିଁକି ଆଖି ବୁଝିଥିଲା? ସାର୍ କାହିଁକି? ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିବ ବୋଲି। ସେ ଅପ୍ରାକୃତ ପ୍ରେମ ମୂର୍ତ୍ତି ଜୟ ରାଧା ହରି ଅବ୍ୟକ୍ତ ଲୀଳାକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରବତରି ହେ कृष्ण हे गोविंद हे कृष्ण हे गोविंद हे कृष्ण हे गोविंद ଆଉ ଆଦି ଅନାଦି କାରଣ ନିଗୁଣ ସଗୁଣ आदि अनादि कारण ବାବୁରେ गुण सगुण ଆତ୍ମା ରାମ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମ निरूपण हे कृष्ण हे गोविंद हे कृष्ण हे गोविंद हे कृष्ण हे गोविंद